अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। पाकिस्तान में कोविड के जो कंफर्म केसेस हैं वो 1,65,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जिनमें से 5,000 केसेस जो हैं वो हाल ही में यानी 24 से 30 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। जहां भी जाएं यानी अस्पतालों में अब कोई जगह नहीं है। मैं एक नहायत इम्पॉर्टेंट PMLN के सेनेटर को जानता हूं जिनके ख़ानदान में ये बीमारी हुई और उनको हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं मिल रहा था और आखिरकार उनको अपने एक ऐसे दोस्त की मदद लेनी पड़ी जो खुद डॉक्टर था, और बहुत मुश्किल से एक बेड उनको नसीब हुआ। तो ये सर्विसेज हॉस्पिटल के बारे में रिपोर्ट्स अब आपके सामने आई चुकी हैं कि वहाँ पे वो पार्किंग में उन्होंने बिस्तर लगाने शुरू कर दिए हैं और यानी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लाहौर के बेशुमार इलाकों को सील कर दिया गया है, पूरे पाकिस्तान में इनफैक्ट यही सूरत हाल है। आज हम रब्ता करेंगे डॉक्टर अजहर जफ़र साहब से, जो कि मिल्टन कीन्स से हमसे मुखातिब हैं। ये लेस्टर यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो हैं। उसके अलावा नॉर्थहैम्पटनशायर फेडरेशन में ये क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च होती हैं नॉर्थहैम्पटनशायर में, ये वहाँ पे भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी काम करते हैं, उनके इन्वेस्टिगेटर हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि यहाँ पे जाहिर है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है आप बरतानिया में बैठ के देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अब कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ गई है। तो पहले तो ये बताइएगा कि ये जो अभी हमारे पास एक खबर आई है कि ये जो एक डेक्सोमेथसोन गालिबन कोई स्टेरॉइड है जिससे कोई अफाका हो रहा है, बेहतरी हो रही है, ये क्या दवा है और इसके बारे में जरा बताइएगा कि किसको बेहतरी हो, यानी हर किसी के लिए इफेक्टिव है या किसी किसी मरीज पर इसका असर हो रहा है? जी अनिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। तो मैं इसमें आपके थ्रू यू मैं वांट टू गिव सम मैसेजेस टू पाकिस्तानी। ये जो आप ट्रायल पूछ रहे हैं इसका नाम है, ये रिवील ट्रायल है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों ने किया था, और इसकी उन्होंने रिसर्च अर्लियर ऑन अपने रिजल्ट्स दिए क्योंकि इससे बहुत अच्छे लोगों को फायदा हो रहा था। डेक्सामीथाजोन एक स्टीरॉइड है जो कि इस्तेमाल होता है फिर मरीजों के अंदर जो हॉस्पिटल में दाखिल है। जो अस्पताल में दाखिल नहीं है उनमें ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इस स्टडी के अंदर उन्होंने 11,500 मरीज टोटल शामिल किए, जिसमें से 2,100 जो मरीज थे उनको डेक्सामीथाजोन ये स्टीरॉइड दिया गया, और इस पे उन्होंने देखा कि 1/3 मरीज जो वेंटिलेटर पे थे उनकी रिकवरी हो गई, और 1/5 वो मरीज जो वेंटिलेटर के अलावा दूसरे तरीकों से ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे नेजल कैनुला होता है, मास्क होता है फेस के ऊपर लगा के ऑक्सीजन देना, एक छोटी मशीन होती है जो पुश करती है ऑक्सीजन फेस मास्क के थ्रू, उन लोगों में बहुत इंप्रूवमेंट थी। लेकिन जो प्री हॉस्पिटल मरीज है ना, जिस तरह आपने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया कि हर मरीज को ये फायदा देगी या किसी खास मरीज को, वो मरीज जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिनके लंग्स ज्यादा इफेक्ट होते हैं, ये उनमें अच्छा इस्तेमाल होता है, उसमें ये फायदा देगी। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि यानी यहाँ पे ये दवा जो है ये अवेलेबल है पाकिस्तान में, क्या इसका इस्तेमाल हो रहा था? जी, पाकिस्तान में ये इजीली अवेलेबल है, इसमें कोई इस तरह की फिक्र की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन मेरा जहाँ तक इंफॉर्मेशन है 2 से 2,500 रुपये में इसका एक इंजेक्शन मिल जाता है, और गोलियां तो इससे भी सस्ती हैं क्योंकि ये 6 मिलीग्राम आपको रोज की एक देनी होती है फॉर 10 डेज, और इंग्लैंड में 4 से 5 पाउंड की ये अवेलेबल है, और वहाँ पे इजीली अक्रॉस द मेडिकल स्टोर ये अवेलेबल है। इसके जो इस्तेमाल था, स्टीरॉइड्स कर रहे थे डॉक्टर वहाँ पे, वो डिफरेंट कैटेगरी में थे, लेकिन इस कैटेगरी जो डेक्सामीथाजोन की जो क्लास ऑफ ड्रग है, इसके बड़े फायदे आए। अब ये फरमाइएगा कि यहाँ पे डॉक्टर साहब जो अब हालात हो चुके हैं आपके सामने हैं, मतलब जाहिर है हमें अब यानी हमारी पीक अब आपके ख्याल में कब आएगी पाकिस्तान में, और उसके बाद यहाँ पे जो यानी वबा के थमने का कोई सिलसिला, कोई ऐसी स्टडी आपकी नजर से गुजरी हो? जी, इंपीरियल कॉलेज ने अभी प्रिडिक्शंस दी थी, क्योंकि कुछ हमारे अच्छे यहाँ पे हैं, बल्कि पाकिस्तानी रीजन के ही प्रोफेसर हैं इंपीरियल कॉलेज में, उनके वसातत से मुझे पता चला था इस रिपोर्ट का, फिर मैंने खुद भी इसको पढ़ा। तो वो जो प्रिडिक्शंस तो कह रहे हैं कि 10th of August को इसकी पीक आएगी, और बहुत बड़ी ट्रेजिडी इस तरह से है कि बाय दैट टाइम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिपोर्ट में कि 80,000 डेथ्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, 80,000 डेथ्स के करीब सस्पेक्टेड है कि हो जाएंगी। खुदा ना करे ऐसा हो, हमारी दुआ है कि ऐसा ना ही हो, लेकिन ये प्रोडिक्शंस हैं 10th of August को पाकिस्तान में पीक का विद सस्पेक्टेड 80,000 डेथ्स। और उसके बाद आपके ख्याल में यानी आपकी जो रिसर्च स्टडी के मुताबिक यहाँ पे ये डाई डाउन कब होना शुरू होगा, मतलब
حالات جی نارملسی کی طرف کبھی آئیں گے پاکستان میں؟ کب تک آئیں گے؟ 10 اگست دیکھیں، جس طرح انگلینڈ میں ہماری اپنی جب پیک ہوئی تو اس کے بعد گریجولی اوور 4 to 6 ویک جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہو گیا. ایک وقت آیا تھا کہ انگلینڈ میں روز کی 1000 سے ابو ڈیتھس ہو رہی تھی. پچھلے 24 گھنٹے میں ہماری 184 ڈیتھس ہوئی ہیں. تو کافی ہم اس میں نیچے کی طرف ہمارا ٹرینڈ آلموسٹ کہتے ہیں فلیٹننگ آف کرو کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ایکول ایوری ڈے سسپیکٹڈ ڈیتھس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو 10 اگست اگر پیک آتی ہے تو آپ تقریباً کم از کم اسے 6 سے 8 ہفتے سسپیکٹ کریں اس کو واپس نارملائز کی طرف آنے پہ. لیکن یہ کہنا ہے اس وقت ہے کہ جب آپ سارے کے ساری جو آپ کی پبلک ہے وہ گورنمنٹ کے اور ڈاکٹروں کے دیے ہوئے ایڈوائس پہ عمل کرے. اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر تھوڑے سے تو ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ مطلب یہ اشرافیہ ہے دراصل جو لاک ڈاؤن کروانا چاہتی ہے، ڈاکٹرز جو ہے بولا تھا کامن مین کیا کرے، کس کی سنے؟ اور ایک اور بھی آپ نے وہ سنی لیا ہوگا کہ خود جو ڈاکٹر صاحبہ فردوس یعنی پنجاب کی جو وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے تو بیسیکلی اپنی مسئلہ ہی انہوں نے ختم کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ یہ جاہل ہیں لاہور والے، حکومت کیا کرے؟ اچھا، اس کے اندر میرا خیال ہے کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں جو ایک چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، اس کی بات ماننی چاہیے. اگر جو پینل آف ایکسپرٹس نے ریکمینڈ کیا ہے گورنمنٹ کو، تو میرے خیال میں میری پرسنل اوپینین میں گورنمنٹ کو اس کے ساتھ جانا چاہیے. باقی جہاں تک جو ہے ہیلتھ منسٹر کا بیان ہے، وہ تو میرے خیال میں بس میری سمجھ سے باہر ہے. اگر آپ اپنی پبلک کو صحیح مشورہ دیں گے تو میرا تو خیال ہے کہ لاہور والے کافی عقل مند اور سوچ والے لوگ ہیں، ان کو صحیح اچھا یہ مشورہ دیں. بتائیے گا کہ ویسے ایک برسبیل تذکرہ ذکر کر رہا ہوں کہ اگر برطانیہ میں آپ کا سیکٹری ہیلتھ جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرے تو آپ کے خیال میں کیا رد عمل آئے گا؟ اس طرح سے میرا ہوگا کہ صبح ریزائن کر دیں کہ آپ لوگ جو ہے ہمیں ایڈوائز کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس طرح کے کمنٹس پاس کرنے پہ. اور ایک آپ اچھے خاصے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پبلک کو سرو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ ان کو لان تان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا اب آگے آئیے سوشل ڈسٹنس پہ. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ بہرحال اموات ہو رہی ہیں اور ہماری کچھ رسومات بھی ہیں، جنازے میں بھی لوگ جاتے ہیں، تو اب یعنی وہ کس طرح سے اس کو جنازے میں کیا جائے، یعنی ڈسٹنس کو اور نماز کو، یعنی آپ یعنی کیا آپ کا کیا ایڈوائز ہوگی ڈاکٹر بحیثیت ایک ڈاکٹر کے؟ دیکھیے جی، میں اس پہ تو بڑا کلیئر ہوں. تو میرے ابھی سے میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی ہے. میرے بہت ہی عزیز دوست، میرے بھائیوں کی طرح کے جناب سبحان شیخ ملک صاحب، جو کہ انگلینڈ سے پاکستان گئے ہوئے تھے ٹیمپرری. وہ عید کے دنوں میں تھوڑے سے مل ملال ہوا، پاکستان لوگ ملے اور جنازے وغیرہ پہ بھی گاؤں میں گئے، وہاں سے ان کو کرونا ہوا. اور بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی کہ وہ اپنے ودن 7 to 10 ڈیز اللہ میاں کے پاس چلے گئے، کھانے کھانے سے پوچھ کر گئے، کلمہ کر گئے سب کو. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ کتنی ضروری ہے. میں ایک اور اپنے دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار اگر ویٹیکن بند ہو گیا، اگر مکہ بند کر دیا گیا، تو کیا پاکستان میں تو زیادہ پکے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ جنازہ جو ہے وہ پڑھنا کیا 1 لاکھ بندے کا ضروری ہے یا 10 بندوں کا ضروری ہے. وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو رسک کرنا اور اپنے علاوہ دوسروں کو رسک میں ڈال دینا. اپنی جان کی پرواہ نہیں تو دوسروں کی جان کی پرواہ کی جائے. اور عید سے باہر نکل کے کپڑے خریدنا، کیا یہ آپ نے اپنی آخری عید بنا لی ہے کرونا لے کے؟ تو خدا کے بندو اگلی عیدوں کا سوچو، نہ کہ آخری عید بنا کے. یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے نا، یہ بھائی بہت ضروری ہے ابھی بھی. کیونکہ ایک سمپٹومیٹک جو کیریئرز ہیں، اگر آپ دیکھیں WHO نے اس سے اپنی اسٹیٹمنٹ دے کے ریٹریکٹ کر لی. انہوں نے اس کو اوپن کویشچن کر دیا کہ یہ وائرس ایسا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے ایک سمپٹومیٹک بغیر علامات کے میں اور آپ لے کے پھیلے ہو اور دوسروں کو دیں. ہاں جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بات کو اب سمیٹتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ایس او پیز جو ہے وہ سب کے علم میں ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ بطور ریسرچ فیلو اور بطور ڈاکٹر آپ وہاں سے بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں ہمیں یعنی اب کس طرح یعنی اپنے آپ کو عادی کس طرح سے بنانا چاہیے اس کے ساتھ رہنے کا؟ کیونکہ جی کرونا ایک ایسا پینڈیمک ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر بندے کی لائف میں چینج لینا ہے، ہاں وہ برطانیہ میں ہو، ہاں وہ پاکستان میں ہو، ہاں وہ امریکہ میں ہو. اور اس کے اندر جتنا ہم اس کو بچا سکتے ہیں اپنی فیملیز کو، کیونکہ آپ نے اچھا ذکر کیا گورنمنٹ کے پاس تو ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں، ہم کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس وقت تو ہمیں خود اپنی مدد آپ کے تحت کچھ حالات کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کچھ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ میں ایک آتا ہے کہ 3 میٹر ڈسٹینس ہو جو ہم کہتے تھے،
जनाजे पढ़ना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जाए। 8 से 10 बंदे जाने बहुत होते हैं, मेरे तो अपनी पर्सनल ओपिनियन है। बाहर शॉपिंग आगे पीछे शॉपर बैग, आपको बताऊँ ये शॉपिंग बैग जो है ये भी एक है कि प्लास्टिक के ऊपर ये वायरस ट्रांसमिट होते हैं, तो प्लीज़ उसको भी ज़रा ख्याल करें। अब सरफेस जो है हार्ड सरफेस को क्लीन करना, घर के अंदर जो लोग आपके हैं स्पेशली एल्डरली, हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स, उनके लिए तो बहुत खतरनाक है। उनको तो सेल्फ शील्डिंग कहने के 12 से 14 हफ्ते के लिए आप समझ लें हाउस अरेस्ट का टर्म आप यूज कर सकते हैं तो कर लें। आगे ईद भी आने वाली, ऑब्वियसली उसके लिए भी अब जो मतलब जो बड़ी मार्केट्स आमतौर पे लगती हैं डॉक्टर साहब, बहुत यानी आपको पता है वहाँ रश होता है, जो मवेशियों की जो मंडियाँ होती हैं, लोग वहाँ जाकर शॉपिंग करते हैं, वो बहुत एक ज़्यादा रश होता है। तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? फिर ऑनलाइन शॉपिंग की जाए, क्या किया जाए? जी भाई, मैंने पहले भी कहा था कि अगर हर बंदा ये सोच ले कि ये मेरी आखिरी ईद नहीं है, अगर उसने अपनी आखिरी ईद ही मनानी है तो बेशक 24 में ना जाके शॉपिंग करे, कोरोना के साथ इधर उधर जाए। वो जो कहते हैं ना, आखिरी ईद ना समझे, अगली ईदें भी उसने मनानी है। तो इस ईद पे घर पे बैठे आप अपने और बड़े तरीके हैं कुर्बानी कराने के। जरूरी तो नहीं कि आपने खुद अपने हाथ से जाकर चीज लानी है, काफ़ी तरीके हैं उसमें आप दे सकते हैं कुर्बानी के पैसे। इस वक्त जितनी ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, आपके इसमें जो मजहबी रहनुमा है वो इससे बेहतर तरीके में बेहतर तौर पे आपको इससे एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस ईद के ऊपर लोगों को बाहर निकलना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं लॉकडाउन कर रही, जो कि बहुत गलत है। गवर्नमेंट एडवाइस नहीं मान रही पाकिस्तानी डॉक्टर्स के एक्सपर्ट्स की, जो कि मेरे ख्याल में भी गलत बात है। हमें अपनी पब्लिक को एक यूनिफाइड देना चाहिए मैसेज कि ऐसा ही करना है। फॉर एग्जांपल सोशल डिस्टेंसिंग, अपने पेरेंट्स बुजुर्गों का ख्याल करें, वो ज़्यादा वल्नरेबल है। मेरा दोस्त तो यार 49 ईयर्स का था, वो चला गया इतने बड़े साले के साथ। तो आप उससे अंदाजा करें, इसमें कोई भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये नहीं कह सकता कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी डिफेंसिस बड़ी अच्छी है बॉडी की, मैं जाके यहाँ कुछ नहीं कर सकता। ये बीमारी ऐसी है, किसी को भी लग सकती है, कोई भी इस जहाने पानी से ठीक कर सकता है। अपनी मदद आपके पैर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद दोबारा आपसे रब्ता करेंगे, मजीद आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर राजा अजहर ज़फ़र साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनको दोबारा भी इंशाल्लाह रब्ता करते रहेंगे। मजीद प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर।